नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं ये मौसम हज का है और माहिना हज का कहलाता है कि कई हाजिमीन हज्जा सफर हज पर रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुद्दीन रशादी मोहतमिम दारुल उलूम शाहुलिल्लाह ने जो हज्जाज अकराम जो मदीना रवाना हो रहे हैं उनके लिए बसीरत अफरोज खुतबा फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बेंगलोर से हुज्जाज किराम का हाफिला मदीना तैयबा जा रहा है। मैं चाहने वालों से गुजारिश करता हूँ कि हम जिस ज़ात अक़दस से के पास जा रहे हैं वो ज़ात अक़दस हमारे खातिर रोते थे, सोते नहीं थे। कुरान पाक की आयत उतरी, वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत को पढ़ते रोते सारी रात गुजार दी है। तर्जुमा उसका यह है कि अगर आप अज़ाब दें, आपके बंदे हैं, लेकिन आप अगर माफ़ कर दें, आप ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा लंबा सजदा फरमाया। मैं डर गई, शायद सजदी की हालत में कहीं आप दुनिया से तो नहीं चले गए। मैं घबराती हुई अंगूठे को पकड़ी, अंगूठे को आपने हिलाया, तब समझी कि आप ज़िंदा हैं। जब सर उठाया, क्या देखती हूँ, दाढ़ी भीगी हुई है, सीना भीगा हुआ है, ज़मीन भीगी हुई है। ये रोना किसी पेट के दर्द की वजह से नहीं था। ये रोना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में 9 घर थे। 2 महीने अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उर्वा हम एक चाँद देखे, दूसरा चाँद देखे, तीसरा चाँद देखे। इन 3 चाँद देखने के दरमियान में हमारे घर में चूल्हे नहीं जले, इस वास्ते नहीं रोए। बेटी भूखी है, इस वास्ते नहीं रोए। नवासे भूखे, इस वास्ते नहीं रोए। ये रोना मेरे और आपके क़यामत तक आने वाली उम्मतियों के लिए था। इसलिए जब जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मेरी ज़ात से कोई सुन्नत न छूटे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह रोज़ अक़दस से अक्सर अकाबिरीन को मैं देखा हूँ कि रोज़ अक़दस ख़रीब जाते नहीं थे। वो या तो ख़त मुबारक पर सलाम पहुँचाते या दूर खड़े होकर सलाम पहुँचाते। हिम्मत नहीं होती थी उनको रोज़ अक़दस सामने खड़े होने की, तो दूर खड़े थे हज़रत शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफ़ी साहब। तो उस वक्त ने फरमाया, शफ़ी मेरी जालियों के पास लिपट कर करीब आकर मुझे सलाम पेश करते हैं। वो सुन्नतों के पाबंद नहीं रहते, मुझे उनकी तरफ देखना ही पसंद नहीं। जो मुझसे दूर रहकर सुन्नतों की पाबंदी करते हैं उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है। इस तरह पैगाम दिया था और ये पैगाम क़यामत तक आने वालों के लिए था। एक मरतबा मैं रोज़ा अक़दस में दाखिल हुआ। एक अल्लाह वाले बम्बई के बिज़नेसमैन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनका बिज़नेस होता है, वो अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर अल्लाह वाले बन गए। उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत होती है। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं जैसे रोज़ा अक़दस में दाखिल हुआ, वो मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब जब सरकार दो आलम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल बग़ैर दाढ़ी के या छोटी दाढ़ी के जो आपको सलाम पेश करते आप उनका जवाब देते हैं, तो उस वक्त मैं अपना चेहरा मोड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला पहली मरतबा उम्रे को जाने का मौका दिया। जैसे ही पहुँचा मैं तो उस वक्त हकीम अख्तर साहब पड़ोस मुल्क के, उनका हाफिला आया हुआ था, उन्हीं के साथ सही हुई, उन्हीं के साथ हलक हुआ। फिर मदीना तैयबा में उनके बयानात होते थे, तो उनके बयान में जाके मैं बैठता था। तो रोज़े अक़दस के पास एक बुज़ुर्ग आँख बंद करके बैठते हैं। वो मजलिस में आए, एक शायर कहता है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गान इश्क़, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो उन्होंने फरमाया मजलिस में, हज़रत
میں اس طرح آنکھ بن کر کے بیٹھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ جن کے چہروں میں سنت کے مطابق داڑیاں ہوتی ہیں آپ مسکرا کے جواب دیتے ہیں، جن کے چہروں میں داڑیاں نہیں ہوتی آپ اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے ہم سنتوں کا اہتمام کریں، کسی سنت کو کم نہ سمجھیں۔ جوتا پہن رہے سیدھے میں نکال رہے بائیں میں، کپڑے پہن رہے سیدھا نکال رہے بایاں، اس طرح ہر ایک سنت کا اہتمام کریں۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد وہاں پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ میں 2 سال پہلے میں ایسے بیان نے بتا دیا تھا کہ کم از کم 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود شریف کا اہتمام کریں، بیان میں بول دیا تھا میں۔ تو 2 سال پہلے میں مسجد میں اعتکاف میں تھا، سفر کے مہینے میں 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف میں تھا تو ایک صاحب آئے، سلام مصافحہ ہوا، کہنے لگے کہ حضرت آپ کا بیان میں نے سنا تھا کہ 1,00,000 مرتبہ میں الحمدللہ مدینہ طیبہ کے قیام میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا رہا۔ تو اس طرح آج بھی اس سے زیادہ پڑھنے والے بھی ہیں، تو وہاں پر مدینہ طیبہ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ کریں۔ وہاں پر ایک معذور مدینہ میں رہتے تھے، ہاتھوں کے معذور تھے، وہ ویل چیئر سے آتے تھے، ان کا نام تھا مولانا اسماعیل برادہ۔ وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا میں ان کو کئی سالوں سے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس پہنچا، حضرت آپ کو روزانہ قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں کہ روزانہ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے بتاتے نہیں۔ تو میرا امتحان لینے آیا کیا؟ مجھے ڈانٹے۔ بولا نہیں حضرت آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں، آپ کا کیا میں امتحان لوں؟ معلومات کر کے دوسروں کو بتانے کے لیے۔ تو کہنے لگے روزانہ 50 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہمت کی بات ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں، خصوصاً کے ایصال ثواب کریں، آپ کے آل کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، صحابیات کے لیے۔ اس طرح جو ہے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف کثرت سے پڑھنے میں اور سنتوں کی پابندی میں اس طرح گزار لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدینہ کا سفر کامیاب ہوگا۔ اور پھر مدینہ طیبہ سے جب مکہ مکرمہ کو جائیں گے تو انشاءاللہ بیت اللہ کے میں رہیں گے، مکہ مکرمہ میں، اس کے انوارات، اس کے برکات اور حضور کے تعلق اور عشق انشاءاللہ بڑھے گا اور حج بھی اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔